ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରେବନ୍ନାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ସ୍ପେଶାଲ କୋର୍ଟ। କୋର୍ଟରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳ ରେବନ୍ନା କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦାୟର ହେବାର ମାତ୍ର 14 ମାସ ପରେ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରଜ୍ୱଳ ରେବନ୍ନା ତାଙ୍କ ଘରୋଇ ସହାୟିକାଙ୍କୁ 2021ରେ ବାରମ୍ବାର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ସହ ଏନେଇ କାହାକୁ କହିଲେ ଭିଡିଓ ରିଲିଜ୍ କରିବା ନେଇ ଧମକ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। पीड़िता पिंधिथिबा शाढ़ीକୁ कोर्टे प्रमाण भाव दर्शाଯାଇଛି। सोशल मीडिया एकाधिक महिलांकु असदाचरण संपर्कित 2000 रु अधिक भिडियो आसिबा नै अन्य 3टी अपराधिक मामलारे रेबन्नाଙ୍କ नारे अभियोग रहिछि। सेहीपरि महिशूर 60 वर्षीय घरोई सहायिकांकु दुष्कर्म नै मध्य अभियोग आसिछि। पूर्वतन सांसद पीड़ितांकु दुष्कर्म करबा सह एहार भिडियो रेकर्डिंग करथिबा अभियोग होइतला। भिडियो क्लिपर फोरेंसिक रिपोर्ट और घटनास्थल निरीक्षण रिपोर्ट नै समीक्षा करिसंती कोर्ट। पूर्वतन प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा नाती हेउछंती प्रज्वल रेबन्ना। से 2024 निर्वाचन में हासन सीट्रु हारी जाइथिले। तांको नारे मामला हेबा परे तांकु जेडीएस रु सस्पेंड करा जाइछि।